Hi ma'am. Good morning. Welcome to Samboy TV ma'am. Say hi ma'am. Ano pong name niyo ma'am? Erica po. Oh? Erica. Erica. Ma'am, welcome to my ride. Si Ma'am Erica nga pala ma'am. Mamaya ma'am, mawawatch nyo na po yan mamaya. Mga 7. Papanood nyo na po. Thank you talaga ma'am sa follow. Salamat po talaga. Saan kayo pumapasok ma'am? Pwede po ba? Ortigas po. Ang layo pa. Opo. Ang layo po, Ortigas. Ano po yung mag-ano kayo? Mag-up? LRT po. LRT. Anong time yung pasok niyo ma'am? Actually, mga 10 po. Mga 10. Ayan ma'am. Ayan. Maluwag-luwag pa. Ma'am, say bye-bye ma'am. Magkano po ma'am binabayad niyo ma'am? 40 pesos. Ma'am, thank you Teka.